Sa mga naka-experience ng CM delete, yung nag-red na ano sa SMD, okay, punta lang kayo dito. Ito yung settings na yun. Hanapin lang, search nyo lang dito. Advanced System Settings. Ayan, nakikita nyo yan. View Advanced System Settings. Okay. So, yan. Pagpunta nyo dyan, dito kayo sa Environment Variables. Sa Environment Variables po, hanapin nyo po yung path. Ayan. Click nyo dito, Edit. Tapos sa Edit, ayan nyo lang yan dyan. Add kayo dito sa New. Sa New po, kailangan nyo hanapin yung file na platform. So, di ba nasa local dex yan? Ayan. Click mo lang yan, yung platform tool. Tapos, copy mo yung location niya kung saan naka ano. Right click lang, copy. Then, pagkatapos po niyan, pag-copy nyo, ayan, kung makikita nyo, meron na ako, di ba? Ayan. CMD platform files tool. So, pag i-click nyo ulit ng ano, dito, click nyo sa left side, yung hindi naka-red, naka-blue. Paste nyo dyan, tapos okay. Makikita nyo dyan, ayan, ulitin natin sa edit, ayan, doble na siya, okay, ganyan. Pagka ano, okay lang, ayan, okay na siya, yun na po yun. Pwede na siyang i-open dito sa CMD, ayan. Siyempre, kailangan natin kung nahirapan naman po kayo mag-open ng terminal, yung terminal po, search nyo lang CMD. Ayan. Pagkatapos sa terminal po, type nyo CD. Ayan, space C. Tapos, slash platform tools. Ano ba? Slash yata. Ay, oo. Sorry. So, ulitin natin CD. C. Slash platform tools. Okay, so yan na. Lumabas na po, no? After nyan, adb.exe devices. So, make sure naka-debug, USB debugging yan. Tapos, madidetect agad yan dito yung sa PC nyo. Lalabas yan, may number dyan, tapos device. Pag unauthorized siya, balin may number tapos unauthorized, kailangan nyo munang i-unplug yung USB ng tablet, tapos saka nyo saksak, then may lalabas sa tablet nyo na allow. So, i-check nyo lang yun, then ulitin nyo lang ng adb.exe devices. So, pagkalabas dyan, may number na din, device na po yung next. Okay, so yun na po yun. I-copy nyo na yung sa shell, yun dito. Copy nyo na to. Ayan. Copy tapos paste. Sa baba, wag nyo nang isama to. Okay? So, pagka ganyan, pag paste dyan, ayun, lalabas na siya dito. May nakalagay na kumbaga, may lalagay na doon na set device fax loading is already set. Parang ganyan siya. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat.